अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक मीर तकी मीर से मुताबिक ही है कि मीर तकी मीर जो है वो शुमाली हिंद के अहम मसनवी निगार हैं। तो आज हम इस क्वेश्चन पे जो है इसका आंसर देखते हैं। तो हमारा आंसर स्टार्ट करते हैं। मीर का कमाल शायरी बुनियादी तौर पर सिनफ गज़ल में ज़ाहिर हुआ है। दूसरी असनाफ़ सुखन पर भी मीर के इसी मजाज गज़ल की छाप है। इसीलिए मीर की मसनवियाँ दूसरी उर्दू मसनवियों से मिजाज में मुख्तलिफ हैं। मसनवी एक ऐसी सिनफ है जिसमें दूसरी असनाफ हस्ब ज़रूरत गुल मिलकर इस्तेमाल में आती हैं, लेकिन मीर की मसनवियात पर इनकी अपनी गज़ल का गहरा असर है। मीर की मसनवियात की यही कमज़ोरी है और यही इनकी क़ुव्वत है। मीर किसी भी सिनफ सुखन पे तबा आजमाई कर रहे हों, वो अपने मिजाज के दायरे से बाहर नहीं जाते। इनकी मसनवियों पर खसूसियत के रंग, इनकी इश्किया मसनवियों पर यह रंग बहुत गहरा है। इसकी वजह शायद ये है, मीर को गज़ल के कायदों और ज़ाब्तों की कैद नागवार थी। इनका जहन और इनका फ़नी शऊर गज़ल को ज़ाब्ते की गज़ल से वसी तर और जामिया तर सिनफ बनाना चाहता था। गज़ल के इख्तिसार में इनका दम घुटता था। मीर की गज़ल गज़ल होने पर भी मसनवियत का एक रंग रखती है और इनकी मसनवी होने पर भी गज़लियत के अंदाज़ की हामिल मालूम होती है। ये डॉक्टर सईद अब्दुल्ला ने नक्द मीर में ये कहा है। तो नेक्स्ट है मीर की मसनवियाँ। क्योंकि हम उनके मसनियों के सवाल पे बात कर रहे हैं तो उसमें ज़ाहिर है उनकी मसनवियों के नाम जो हैं वो भी आएंगे। तो मीर की मसनियाँ ये आपकी एक हेडिंग बन जाएगी। फर्स्ट है मसनवी दर जश्न होलिया कतखदाई। टू है मसनवी दर बयां होली। मसनवी दर तारीफ़ सगो गरबा। मसनवी दर बयां बहज़र। मसनवी दर बयां मर्ग माजा। मसनवी दर हिज्जू खाना खुद। मसनवी दर हिज्जू खाना खुद के बसबब शिद्दत बारह ख्वाब शदबूत। मसनवी दर मजम्मत पर शगाल के 12 दरासाल ज़्यादा शदबूत। मसनवी दर हिज्जू न अहल। मसनवी तनबीहुल जहाल। मसनवी दरनामा। मसनवी दर मजम्मत आयनादार। मसनवी दर हिज्जू कौल। मसनवी दर बयान कुतब। मसनवी शिकारनामा। मसनवी साकीनामा। मसनवी शौला इश्क। मसनवी दरियाए इश्क। मसनवी इश्किया। मसनवी मामलात इश्क। मसनवी जोश इश्क। मसनवी एजाज इश्क। मसनवी संगनामा। मसनवी ख्वाब ख्याल। और लास्ट है मसनवी दर मजम्मत दुनिया। ये 25 मसनवियाँ हैं जो मैंने आपको जिनके नाम इसमें बताए हैं। तो नेक्स्ट आपकी हेडिंग बनेगी मसनवी की दर्जाबंदी। इनमें 6 इश्किया मसनवियाँ हैं। 7 का ताल्लुक़ नवाब आसिफउद्दौला और इनके दरबार से है, जिनमें से 1 मदिया और 6 हिजवियाँ हैं। 13 मसनवियाँ मीर साहब की ज़ात या इनके माहौल से मुतालिक हैं। मीर की वो मसनवियाँ जिनमें कुत्ते, बिल्ली, मुर्गी और मुर्ग वगैरह के किस्से दर्ज हैं, नदरत से खाली नहीं, और इनके सवानह निगार के लिए बहुत अहम है। इनकी इश्किया मसनवियों की ज़ुबान ज़रूर कदीम है, लेकिन इस वक्त इससे बेहतर ज़ुबान में मसनवी लिखना इम्कान से बाहर था। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा है, बावजूद के मीर की उम्र गज़ल गोई में गुजरी है, मसनवी में भी बयान के इंतज़ाम और तसलसल को उन्होंने हाथ से जाने नहीं दिया और मतालिब को बहुत खूबी से अदा किया है, जैसा कि एक मशाक और माहिर उस्ताद कर सकता है। इसके असनाफ और उम्दा शेर में भी मीर की मसनवी में बमुकाबला इनके अशार के, जिनमें पुराने मुहावरे या फ़ारसियत गालिब है, कुछ कम नहीं है। सदाए अशार मीर की मसनवियों के आज तक लोगों की ज़ुबान ज़द चले आते हैं। अगरचे मीर की मसनवियों में किस्सा बहुत कम पाया जाता है, उन्होंने चंद सही नुमा वाक़यात बतौर हकायात के सीधे साधे तौर पर बयान किए हैं। ना इनमें किसी शादी या तकरीब या वक्त या और मौसम का बयान किया गया है, ना किसी बाग या जंगल या पहाड़ की फ़िज़ा या कोई ठाठ दिखाया गया है। मगर जितनी मीर की इश्किया मसनवियाँ हमने देखी हैं वो सब नतीजा खेज़ और आम मसनवियों के बरखिलाफ़ शर्मियों बेहयाई की बातों से पाक है। तो नेक्स्ट आपकी हेडिंग बनेगी शौला इश्क। मीर की इश्किया मसनवियों में शौला इश्क का बड़ा दर्जा है। ये परसराम की बीवी की सादा और दर्दनाक कहानी है। सारे किस्से पर यास अलम छाया हुआ है। मीर ने किस्से का आगाज़ इस तरह किया है, कब इस इश्क ने ताज़ा कारी न की, कहाँ खूब से गाज़ा कर आना की। ज़माने में ऐसा नहीं ताज़ा कार, गर्ज है ये अजूबा रोज़गार। नेक्स्ट हेडिंग बन जाएगी हकायत इश्क।
میر کے عشقیہ مثنویوں میں حکایت عشق بھی خصوصی توجہ کی مستحق ہے۔ اس کا امیر و افغان پر ہے جو غایت درجے پر کارو پرہیزگار تھے، تناسب بہت اس کے اذاق کے خوب، سراپا میں دیکھوں تو ہر جہ سے خوب، خوش اندام و خوش رو پاکیزہ ہو، کس وقت رہتا نہ تھا بے وضو۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہو جائے گی دریائے عشق۔ میر کی مثنویاں دریائے عشق کو جو مقبولیت حاصل ہے اس میں آج تک کمی نہیں آئی۔ گلشن ہند نے لکھا ہے طرز مثنوی کی بھی ان کی بہت خوب ہے، خصوصاً دریائے عشق ایک جہاں کے مرغوب ہے۔ اس مثنوی کا قصہ بھی سادہ ہے۔ ایک جوان رانا ایک ماہ پارہ پر عاشق ہو گیا۔ جب عشق کا چرچا ہوا تو قدخانہ خانہ نے یہ صلاح ٹھہرائی کہ اس غیرت متابان کو ایک دایا غدار کے ساتھ دریا کے پار بھیج دے۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ پوری داستان میر ہی کی زبان سے اچھی معلوم ہوگی۔ یہاں دریائے عشق کے مربوط اشعار پیش کیے جاتے ہیں تاکہ قصے کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ایک نوجوان رانا تھا، لالا و رخسارو سرو بالا تھا، عشق رکھتا تھا اس کی چھاتی گرم، دل وہ رکھتا تھا موم سے بھی نرم۔ نیکسٹ آپ کی ہیڈنگ بن جائے گی فن کا کمال۔ فنی نقطۂ نظر سے اکثر نقادوں کو میر کی مثنویوں میں فن کا فقدان نظر آتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک افسانوی نظم کا رنگ غنائی نظم سے زیادہ سادہ اور رواں ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں بنیادی چیز جذبات نہیں بلکہ واقعات ہوتے ہیں۔ میر کے ہاں ہر مثنوی میں کم و بیش یکساں رنگ ہے، جو عشقیہ مثنویوں میں اتنا نکھرتا ہے کہ نازک جذبات بڑے لطیف انداز میں زبان کا جز بن جاتے ہیں، اور مثنوی کے ابیات دھیمے راگ سے لطیف در اسی کی ایسی فضا قائم کرتے ہیں کہ یہاں فن کے فقدان کی بجائے فن کے کمال کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ یوں غزل کے ساتھ ساتھ مثنوی میں بھی میر اپنے کمال فن کے ساتھ ابھرتے ہیں اور زندہ و جاوید ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہم نے اتنا ٹاپک پڑھا ہے مثنویوں کے حوالے سے میر کا، اب اس کا اینڈ پہ ہم لکھتے ہیں کہ ماحصل کہ ہمیں اس میں کیا پتہ چلا ہے۔ ماحصل یہ ہے کہ میر کی عام مثنویاں اچھی مثنویاں نہیں، ان کی زبان بھی میر حسن کی زبان کے مقابلے میں ناساز اور غیر ہموار ہے۔ ان کا طرز بیاں اور نظم و انتظام بھی مثنویت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ بہم اس سے انکار ممکن نہیں کہ انہوں نے مثنوی نگار کی تحریک کو بڑی ترقی دی۔ ان کی گنگا جمنا رومانوی اور آپ بیتیوں نے ان کے دور کو بہت متاثر کیا، خصوصاً آب و آتش کی ٹریجڈی کا گہرا نقش اس دور کی شاعری میں ملتا ہے۔ ان کے بعد بسمل فیض آبادی اور مصطفی ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ میر نے مثنوی میں مفرد اور ربط تجربات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس طرح نظم گوئی اور کتاب نگاری کے ذوق کو وسعت ملی۔ ان وجوہ اور اسباب کی بنا پر ادب اردو کا ہر مورخ میر کو مثنوی کے معماروں میں اہم جگہ دینے پر مجبور ہے۔ اگرچہ مولانا محمد حسین آزاد کی ہم نوائی میں ہم یہ تسلیم کرنے سے قاصر ہیں کہ جو اصول مثنوی کے ہیں وہ میر صاحب کا قدرتی انداز واقع ہوا ہے۔ جیسے میر کا یہ شعر ہے کہ وہ رشک میں امتحان دے گئی، محبت کے ناموس کو لے گئی۔ امید کرتی ہوں آپ کو ٹاپک پسند آیا ہوگا میر کے مثنوی کا۔ اگر لیکچر پسند آیا ہو تو اس کو شیئر اور لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ فرینڈس۔